Hello mga katomo! Welcome to Mikey Lifestyle. Ang ating lesson para sa araw na ito ay parte ng katawan. Parts of the body. Ulo, atama. Buhok, kami. Noo, odeko, or hitay. Kilay, mayuge. Pilik mata, matsuge. Mata, me. Ilong, hana. Bibig, kuchi. Ngipin, ha. Dila, shita. Tenga, mimi. Pisngi, hoho or hopeta. Leeg, kubi. Braso, ude. Siko, hiji. Kamay, te. Kuko, tsume. Kilikili, waki. Kita, momo. Tuhod, hiza. Paa, ashi. Sakong, kakato. Tiyan, onaka. Pusod, heso. Puwet, oshiri. Dibdib, mune. Baba, ago. Likod, senaka. Balikat, kata. Balakang, koshi. Balat, hihu. And nunal, hokuro. Ulitin po natin na parts of the body. Ulo, atama. Buhok, kami. Noo, odeko. Kilay, mayuge. Pilik mata, matsuge. Mata, me. Ilong, hana. Bibig, kuchi. Ngipin, ha. Dila, shita. Tenga, mimi. Pisngi, hoho or hopeta. Leeg, kubi. Brazo, ude. Siko, hiji. Kamay, te. Kuko, tsume. Kilikili, waki. Hita, momo. Tuhod, hiza. Paa, ashi. Sakong, kakato. Tiyan, onaka. Pusod, heso. Puwet,
oshiri, dibdib, mune, baba, ago, likod, senaka, balikat, kata, balakang, koshi, balat, hihu, and nunal, hokuro. Okay mga children, I hope na may natutunan kayo at salamat sa palagi niyong pagsubaybay sa aking mga lesson. Please like and do subscribe kung hindi pa po kayo nakasubscribe at comment down below. Thank you at honto ni arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.